আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। राज्य के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल जीबी हॉस्पिटल में नाइट टाइम स्पेशलिस्ट सर्विस शुरू हो चुकी है। संबंधित हलकों का मानना है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की रात भर मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए रोस्टर सिस्टम के तहत शुरू की गई इस पहल से रोगी सेवा के नए आयाम खुलेंगे। राज्य के सबसे बड़े सरकारी चिकित्सा संस्था जीबी हॉस्पिटल में आखिरकार नाइट शिफ्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की सेवा शुरू हो गई है। लंबे समय से रात में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी के कारण मरीजों और उनके परिजनों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस नई सेवा को उस वास्तविक समस्या के समाधान के रूप में स्वास्थ्य प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में देखा जा रहा है। इससे यह पक्का होगा कि एक्सीडेंट, इमरजेंसी सर्जरी या अचानक होने वाली मुश्किल बीमारियों में इलाज मिलने में कोई देरी नहीं होगी। हॉस्पिटल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर विधान गोस्वामी और अस्पताल के डेप्यूटी मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर कनक चौधरी ने कहा है कि इस सिस्टम से मेडिकल सर्विसेज की क्वालिटी और बेहतर होगी और रेफरल की संख्या में काफी कमी आएगी। আচ্ছা, আমাদের এখানে এখন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এন্ড জিবিপি হসপিটালে আমরা যেহেতু বিভিন্ন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয় যে সমস্ত পেশেন্ট বা তাদের সঙ্গে যারা আছেন, এই জিনিসটাকে মাথায় রেখে আমরা শুরু করেছি এখন ইভিনিং রাউন্ড। আমাদের একজন করে ডেপুটি মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট এবং আদার যারা অফিসিয়ালস আছেন সপ্তাহের প্রতিদিন ওরা নাইট রাউন্ড দেন, সঙ্গে আরএমও, ওয়ার্ড মাস্টার, নার্সিং সুপারিনটেন্ডেন্ট ওরা সবাই থাকেন এবং যখন যে সমস্ত প্রবলেমগুলি হয় তার সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেন। এবং আমরা বিভিন্ন তরফে যে সমস্ত ফিডব্যাক পেয়েছি এবং এটা আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগের তরফ থেকে একটা বিরাট উদ্যোগ নেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল যে যেহেতু নাইটে অনেক সময় দেখা যায় যে অফিস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কোনো হসপিটালের দিকে কোনো ধরনের কোনো কেয়ার বা কোনো ধরনের সচেতনতা থাকে না, সেই জন্য অনেক পেশেন্ট পার্টি বা পেশেন্ট এসে এখানে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। কাজেই স্বাস্থ্য দপ্তরের যেই আদেশ অনুযায়ী আমরা এই মাস থেকেই শুরু করেছি যে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় একজন রেসপন্সিবল অফিসার রাউন্ড দেবেন এবং তাৎক্ষণিক যে সমস্ত বিষয়গুলি আছে ওইটা উনি অ্যাড্রেস করবেন। এবং আমার সঙ্গে আছেন আমাদের ডেপুটি মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট ডক্টর কনক চৌধুরী, উনি এই পুরো বিষয়টাকে দেখছেন, নাইট ডিউটিটা উনি ওভারঅল মনিটরিং করছেন। কারণ আমি ডক্টর কনক চৌধুরীকে বলবো কিছু বলতে। ধন্যবাদ স্যার। যেটা স্যার বললেন ওই ব্যাপারটাই আমরা 7 দিন যাতে কোনো সন্ধ্যার পরে থেকে যাতে কোনো অসুবিধাটা না হয়, মানুষের ক্ষেত্রে হোক বা স্বাস্থ্যকর্মীদের ক্ষেত্রে হোক, কোনো কিছুর অভাব, কোনো কিছু পাওয়া যাচ্ছে না বা হঠাৎ আরেকজন কাউকে ডাকা দরকার, তো ওই সব ক্ষেত্রকে মাথায় রেখে আমরা এই উদ্যোগটা নিয়েছি। অলরেডি স্যার যেটা বলছিলেন যে আমাদের একটা মঙ্গলবার দিন সকালবেলা গ্র্যান্ড রাউন্ড হয়, আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার, ভাইস প্রিন্সিপাল স্যার, অন্যান্য প্রফেসররা সঙ্গে থাকেন, একাডেমিক ডিন থাকেন, পিডাব্লিউডি থাকেন। আমরা যেটা চাইছি যে সবাইকে নিয়ে এই পরিষেবাটা যাতে আমরা হসপিটালের মানে প্রত্যেকটা অংশে যাতে সমভাবে ছড়িয়ে দিতে পারি। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रात के समय सीनियर डॉक्टर्स के ना होने से जूनियर डॉक्टर्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता था। इस वजह से फैसला लेने में देरी या रिस्क होता था। नए सिस्टम से यह प्रेशर काफी हद तक कम होगा और मरीजों की सेफ्टी पक्का होगी। अस्पताल के मरीजों और रिश्तेदारों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ডাক্তারবাবুরা টাইম মতন আসে কি? আসে, টাইম মতন আসে, এসে দেখে যায়। দেখে আপনার বাড়ি সাবরুম। আপনার নাম? রূপালী ত্রিপুরা। আপনার জীবের প্রতি কোনো অভিযোগ তো নেই? হ্যাঁ, কোনো অভিযোগ তো নেই? চিকিৎসা ঠিক মতন দিচ্ছে তো? দিচ্ছে। এরকম কিরকম চলছে চিকিৎসা? হ্যাঁ, চিকিৎসা কিরকম চলছে? আমি বাইরে জন্য আসলাম চেন্নাই, তখন আমার ব্রেনটা ঠিক আসলো না। এখানে ডাক্তারবাবুরা এই পরিশ্রমে আমি আবার জায়গা ঘুরেছি, যেমন সকালে 7টার ভিতরে বেড কাপড় ফাটাইলাম, এরপর 1 পিস স্লাইস দে, একটা ডিম দে, 2টা কলা দে, যারা লইব। আর আমি এখানে পরিষেবার লাগা আমি ডাক্তারের ধন্যবাদ জানাই। আমার বাইরে যাওয়ার টিকিট আসলো, আমি ক্যান্সেল করে লেছে। এখানে পরিষেবা আমার ভালো লাগছে। আর যে তারা প্রেশার আছে বা দিদিমণিরা আছে
সবাই ইয়া করে পরিষেবা ঠিকভাবে পরিষেবা দিতেছে, আর প্রত্যেকটা দিতে দেখো আগে তুলনা জীবিত এখন পরিষেবা খুব ভালো। খুব ভালো। আপনার নাম, রতিরঞ্জন রায়, বাড়ি? আমতলি। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह की सीधे पहल ने इस सेवा को शुरू करने में अहम भूमिका निभाई है। खुद एक डॉक्टर होने के नाते संबंधित लोगों का मानना है कि उन्हें अस्पताल की असली समस्याओं के बारे में पता था। मरीजों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो कदम उठाया है उसे पब्लिक हेल्थ सिस्टम में एक अच्छे संदेश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि कुछ एनालिस्ट के मुताबिक इस सेवा की लंबे समय में सफलता सही श्रम शक्ति, डॉक्टरों की वर्कलोड और रोस्टर सिस्टम के असरदार तरीके से लागू होने पर निर्भर करेगा। कुल मिलाकर जीबी हॉस्पिटल में नाइट स्पेशलिस्ट मेडिकल सर्विस शुरू करना राज्य के हेल्थ सर्विसेज में एक जरूरी और सही समय में उठाया गया कदम है। आम जनता को उम्मीद है कि सही प्लानिंग और लगातार मॉनिटरिंग से इस पहल से अच्छे फायदे मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।